Assalamualaikum dan salam sejahtera Asia. Bertemu kembali kita dalam Sejahtera Asia. Orang cakap ni slot hujung minggu bersama dengan saya hari ini, si cantik molek Shasha Denzlin. Dan juga hari ini saya bersama dengan Fatah Bolhanuddin. Pertama sekali. Ini adalah kali Digandingkan. pertama digandingkan dan juga Kan? Fatah, apa khabar? Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Shasha, pejam celik kan? Ya. Bulan ni masih bulan raya. Betul. Tapi esok hari adalah hari Eve Gawai. Macam mana If tu? gawai. Jadi sebelum tu saya ingin mengatakan selamat hari gawai lah sebab tak sabar sebenarnya. In advance. Jadi dan juga walaupun kita dah menyambut perayaan hari gawai tetapi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFO dan Majlis Adat Istiadat telah mengeluarkan garis panduan SOP sambutan Hari Gawai semasa PKPD ataupun PKPB. Betul tu Shasha. Dan juga sebenarnya antara aktiviti yang tidak dibenarkan ataupun dibenarkan akan kami kupaskan selepas ini, iaitu yang pertama adalah upacara miring di kawasan PKPB dan PKPD. Tapi sebelum tu ingin saya nyatakan bahawa bagi kawasan PKPD adalah tidak dibenarkan ya Fatah, dan juga bagi kawasan PKPB ia adalah dibenarkan tetapi ada syaratnya Fatah. Ada syarat? Dia ada syarat ya. Hendaklah diadakan suatu tempat atau ruai yang telah ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung iaitu JKKK, iaitu kehadiran dihadkan seramai 20 orang sahaja. Dan selain daripada itu, penghantaran piring ke tiang pengingat ataupun memorial pole serta aktiviti di tiang pengingat ni dihadkan kepada 20 orang juga. Dan juga tidak lupa kita kena pakai face shield ataupun face mask, penjarakan 1 meter dan yang paling penting kena scan My Sejahtera. Tu yang paling penting. Jangan scan apa orang cakap, jangan scan jodoh. Sudah. Ya tu lain pula. Ni untuk sambutan pragawai ataupun gawai Eve iaitu akan 31 Mei ni untuk keluarga serumah sahaja. Untuk di kawasan PKPB, untuk keluarga serumah saja di rumah masing-masing atau sekiranya di rumah panjang keluarga bilik saja di bilik masing-masing. Dan untuk kawasan PKPD, sambutan dihadkan kepada untuk keluarga serumah saja di rumah masing-masing atau sekiranya di rumah panjang keluarga sebilik saja di bilik masing-masing. Untuk sambutan Hari Gawai itu 1 Jun nanti, sehari saja 1 Jun 2021 hari Selasa, aktiviti ngabang ataupun ziarah tidak dibenarkan sama sekali. Sambutan bersama keluarga serumah saja atau sekiranya di rumah panjang keluarga sebilik saja di bilik masing-masing. Ini khas untuk kawasan PKPB. Kalau untuk kawasan PKPD, sambutan dihadkan untuk keluarga serumah saja di rumah masing-masing atau sekiranya di rumah panjang keluarga sebilik saja di bilik masing-masing. Jadi macam mana pula dengan lain-lain ketetapan? Untuk lain-lain ketetapan tu, aktiviti-aktiviti seperti balik kampung adalah tidak dibenarkan. Merentas zon pun tidak dibenarkan. Majlis perkahwinan, majlis pertunangan, majlis kesyukuran ataupun makai selamat, ritual memandikan anak di sungai, sabung ayam, sukaneka dan lain-lain aktiviti sosial. Dan pihak JKKK adalah dihendaki untuk memantau dan memastikan pemantauan SOP di kampung ataupun di rumah panjang semasa sambutan gawai ini. Jadi sentiasa beringatlah. Dan berkaitan dengan sabung ayam ni, saya ada satu lagi tambahan. Kerajaan Sarawak memutuskan tiada lesen sabung ayam boleh dibenarkan dikeluarkan ketika musim perayaan Hari Gawai Dayak tahun ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Open berkata, beliau telah mengarahkan setiausaha kerajaan negeri dan residen untuk tidak mengeluarkan lesen itu. Katanya langkah itu diambil bagi mengelak risiko jangkitan COVID dalam kalangan komuniti. Beliau juga berkata mohon supaya gawai ini kita lebih berjaga-jaga. Ia terpulang kepada kita kerana kita masih meraihkan Hari Gawai untuk seterusnya. Tetapi jika kita berdepan, situasi sukar terkena jangkitan, maka kita mungkin sukar untuk menyambutnya pada masa akan datang. Katanya pada sidang media selepas menghadiri taklimat perkembangan COVID di Bintulu baru-baru ini. Jadi Shasha, bercakap mengenai Hari Gawai ini,
penonton-penonton kat rumah juga, kita harus bersatu hati untuk memerangi musuh halimunan kita Ya, ni. betul. Sebab tu telah diberikan garis panduan iaitu yang seperti yang telah kita kongsikan sebenarnya tadi, agar kita semua dapat mendisiplinkan diri, lebih patuh kepada SOP dan sama-sama amalkan norma baharu bagi mengelakkan jangkitan ni. Dan saya juga percaya sebenarnya Fatah, kita semua ingin menjalani kehidupan yang Betul normal. tu, Syasha. Jadi tradisi kunjung mengunjung ni kalau boleh sebenarnya adalah elok, tapi kalau boleh kita tangguhkan buat sementara bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Betul tu, Syasha. Sebelum kita nak berhenti berehat lah, kejap lagi saya nak bercakap pasal topik yang kita akan bawakan pada hari ini. Apa yang kita nak kupaskan pada hari ini, Fatah? Topik kita amat menarik sempena gawai esok. Kita akan membawa topik gawai dahulu dan gawai kini. Dan untuk topik yang seterusnya, kita akan bercakap mengenai keadaan pusat convention pada musim pandemik. Jadi kalau korang nak tahu apa yang kita kupaskan, kenalah tunggu sehingga ke penghujung rancangan kan. Jangan Betul tak? tukar siaran anda. Jangan tukar siaran anda. Jadi sebelum kita berehat ni, Syasha, saya nak tanya. Ni persempena kita dua, apa orang cakap, digandingkan pertama sekali. Okey, jadi tanyalah. macam mana raya? Raya yang baru-baru ni, Ya, betul. Alhamdulillah sambutan taklah semeriah seperti sebelum ini, tapi tetap juga rasanya sambutan tu dalam kalangan keluarga kami sahajalah, Fatah. Tapi tetap juga boleh dikatakan okeylah. Okeylah. Baju berapa pasang? Baju setakat ni 2 ataupun 3, tak ingat. Banyaknya. Dah tu Fatah pula macam mana? Perayaan saya, Alhamdulillah, saya first day raya buat siaran langsung secara cross live. Hari tu ada tengok, Aisyah ada tengok. Ada tengok. Saya berbaju pink, merah jambu. Dia Dan kat hari masjid kedua juga. tu saya pun juga dekat set Sejahtera Asia juga. Dan hari Sabtu baru kita macam ada kelonggaran sedikit untuk kelonggaran berjalan. sikit. Tapi pekan raya kita macam raya kita berziarah hanya sehari. Ya, Jadi kita betul. duduk kat rumah, beraya kat rumah dengan family untuk mengeratkan lagi silaturahim tu. Walaupun kita macam ada terhad dalam aktiviti untuk menyambut perayaan, tapi sebenarnya kita boleh je sambut dalam kalangan kita kan. Tetap betul juga tu, Syasha. meriah. Jadi selepas ini kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana bersama kami di Sejahtera Asia. Hari ini kita akan mengupaskan 2 topik yang menarik. Tetapi sebelum tu, kita masuk kepada topik yang pertama iaitu keadaan pusat convention pada musim pandemik. Jadi pusat convention ini adalah bangunan besar yang direka untuk mengadakan convention di mana individu dan kumpulan berkumpul untuk mempromosikan dan berkongsi kepentingan bersama. Jadi pusat convention ini biasanya menawarkan ruang kawasan seperti auditorium, dewan konsert bond, dewan kuliah, ada bilik mesyuarat dan bilik persidangan yang boleh menampung beribu-ribu orang. Jadi bersama kita pada hari ini untuk mengupas topik kita dengan lebih lanjut, kita persilakan Mr. Eric Van Piglen merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Borneo Convention Centre Kuching. Hello Mr. Piglen, how are you? I'm very fine, thank you. Thank you for having me. Yeah, thank you for joining us today in Sejahtera Asia because to share with everyone the condition of BCCK during the pandemic. Okay, so BCCK has been around as Kuching's largest convention center since 2009. It almost like over 10 years now. So how has BCCK adapted over the years to remain relevant and competitive in the growing business events ecosystem of Kuching? Thanks for the question. Yeah, we are 10 years old, that's correct. And I think a lot of people globally do know about us for the simple reason that we have pretty high standards. Also recognized by the global public, as it were, for the people that have been visiting us over the last few years. Yeah.
Of course, we look back at our pricing. I think we've always stayed relevant. We've never gone too expensive. I think our Ramadan, for instance, is part of that whole deal, of course. And where obviously for the last 2 years we've not been doing too well, obviously because of the pandemic. Yeah. But prior to that, yeah, we've done extremely well because our pricing was relevant. And then I think the last thing to remember is we constantly try and be trendsetters rather than followers. So we come up with a whole bunch of new ideas all the time, which then shifts the bar for so many other people to follow. I think that is what we're sort of known for, not only here but also globally. So that I believe that it took a lot of effort to stay relevant and strong in this industry. But also, how about when you tell us just now, last year or 2 years back, then when the pandemic hit us really badly, do you remain your staff or do you reduce them? Yeah, that's a good question. When the pandemic started and the first MCO hit us, we obviously needed to look at our business model again, and we've got a very strong business model in place. But obviously, if you don't have any face-to-face meetings, that becomes extremely difficult. So I think that I need to give the state government a real big thank you there, because look, I think they see the bigger picture. Obviously, no one knows the timeline when this pandemic will come to an end, and or at least where we can go back to somewhat normality. But having said that, I've managed and I've never been put under pressure to retrench people. So I've got all my skill still on hand. Obviously, the SOPs that are out all the time do not help us in any sort of formal way. But when we are in BCCK, even when there's no business, we do training of some sorts. So just to sort of stay on par with what we do, so that the standards can be maintained once we get back in the saddle again. Oh, and then do you have any team to do all the research to remain relevant and competitive at the same time? Absolutely. We've got a full research department, right? But obviously we keep in mind that I believe it's 30% of our workforce in the admin offices are allowed to be there. So we obviously rotate quite a lot of people, but yeah, we do have full-time researchers in play. And the moment, and look, it's not a lack of business. I mean, the business is on the sidelines. I mean, if we can open our doors, yeah, absolutely. I mean, it's awesome. So it's not a lack of business, but rather when the SOPs are going to be relaxed, but of course, first of all, safety is paramount. Yeah, and then for a little over a year now, every business industry has trudged on through a global pandemic. As global efforts to curb the spread of the virus continue, it looks like the virus and its effects, global business will not be left in the past, but will continue on into the foreseeable future as well. Therefore, how has BCCK coped over the past year, operating through multiple state and country-wide shuts, every changing policies and limitations? Yeah, as I said earlier on, our business model is a robust business model. It's basically a vertical kairetsu. That really means that we are constantly looking for new revenue streams. So I know that a lot of convention centers throughout the world are not really allowed to do these kind of things that we're allowed to, but I'm extremely pleased. One of the reasons why I'm here so long, because we do have that freedom to explore. One of those things, for instance, is we've opened up a new sort of online shop. Now, just recently, in the last sort of few weeks, where we sell all our frozen goods that BCCK normally makes for people, food-wise, we sell that online. So, that is something that we're just going to grow. So we're looking at revenue streams constantly to try and find where can we make some form of revenue. So, that for now, I think, is a major step. And there are a whole bunch of other things in the pipeline at the moment, some of which I can't really explain right now, but they're a bit sensitive, I think. But yeah, I think that in the next sort of 6 months to a year, I think people will see great changes within BCCK. The manner in which we do business, I think, is going to come out on tops. And look, we're not. I see a lot of opportunities. I don't see negativity. Of course, it's not good for people to fall ill and worse than that. So we are mindful of all that. But yeah, I guess we need to stay safe as much as possible so we can all get back to business as soon as possible.
I like it when you said that you didn't see the negativity in this case, and then you see the opportunity. And also, I like to share to everyone apa yang dikatakan oleh Mr. Eric adalah walaupun ada berlakunya satu semasa pandemik ni, tapi tidak mengganggu gugat sistem ekonomi, kerana apa yang dilakukan adalah membuat online shop. Okay, then I bet it must have been hard, but it also is what Mr. Eric said, that see the opportunity in this negativity. Okay, and as an industry, how has the business events industry felt this sudden shift in SOP? Well, not good. I think globally it's one big nightmare, I think, for a lot of people. Look, our business is virtually excuse the pun, but it's face to face. You know, we network. That's how we do our business. And of course, through this whole pandemic, that there's been a whole shift. I know there's talk about new normal. I don't like those words much because there's nothing really normal about this kind of situation. But I think it's more how do we adapt to the current situation. And I think globally people are suffering. Companies have been suffering. But I do believe that as we then push the bar, I think we'll find ways as people. I think we'll find ways to intellectually get out of it as well. You know what I mean? Again, like I said, to find new revenue streams, to find new ways to communicate and network, whether that's through holograms or any other medium, is fine. But I think we're pushing the bar. I think mankind needs to push the bar a bit, and I think this is a wake-up call for many of us, for us. Okay, we just heard what Mr. Eric said just now, tapi jangan ke mana-mana. Sebenarnya kita ada banyak lagi persoalan yang ingin ditanya kepada Encik Eric. Kembali kepada kami hanya di Sejahtera Asia. Baik, terima kasih kembali lagi bersama kami dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu keadaan pusat convention pada musim pandemik. Alright, Mr. Eric, due to this sudden shift, how long does it take your team to adapt these new norms and do all the brainstorming in the industry? Not long at all. And I think that is attributed to being a tight-knit team. Mm-hmm. I think I've mentioned training before. We constantly train with each other, and we constantly try and raise the bar, as it were. So when these new SOPs come out, it's just a matter of connecting up with your crew and explaining what is going on. I think that we've, I dare say, been one of the safest places in Sarawak, and we sanitize every single day, after every single meeting, before every meeting. So we are very, very adapting to the sign of the times, I guess. And but the crew, I must admit, have been wonderful. And they've really come to the party, and I think that when we are allowed to do business, I think we will do well again. They are very into the business, I guess. And yes. Then the phrases like new normal and hopes for when this all blows over have been making the rounds recently, while some professionals have the hypothesized that the business events industry will never be the same again. What is BCCK's opinion, and how does BCCK plan to approach the uncertain future? Yeah, I don't like any of those words, the new norm, and things will blow over, because that means that you're not taking this really serious. And I think that if you look at the businesses and people that it has negatively affected, we need to take this extremely of importance, as it were. Now, I don't think that things will ever get back to normal, as it were, the way we see it, where we will just simply conduct face-to-face meetings. It's like I said, I think there are a massive amount of opportunities there. We are currently also busy that even if we get back to somewhat normality again, we will then also, and we are busy at the moment trying to also build up an entire sort of TV studio kind of situation, mm-hmm. right, with all the equipment attached. It's very expensive, but at the end of the day,
We want to not use it as a TV studio, right? But we want to use it rather as delegate boosting. So we can do live streams. So we can have maybe even 100 people in BCCK on a conference, but we can have maybe even 10 or 20 or 30 or 40,000 people coming online, obviously needing to pay for that, right? So that's one of the ways. Yeah, that's one of the ways. So I see it as a really good opportunity for us to make business and to continue with our business. So I think that moving forward, I think most companies will agree, but I believe wholeheartedly that it will be a hybrid situation. It will never be only face-to-face or only virtual. It'll be a hybrid scenario. And then during these times, many businesses are looking into diversifying revenue stream, as what you have said just now. What are some of the major changes BCCK is making during this time? Well, I think the TV studio thing is one of the massive ones, I'll be honest with you. We also will be able to bring business to you rather than waiting for business to come to BCCK. So with other words, we're getting very creative in creating events ourselves. So we've got a little division that we've created within BCCK where we simply create events. And they can be from cultural to sports to anything we want it to be. And we've got the infrastructure to also bring it to any place, anywhere, at any given time. And I think that is the versatility that BCCK has for us to overcome these obstacles that we're in right now. So these are massive capital outlay items, but at the same time, I do believe that that when we look at those, we will, and especially when we do these things now, you know, in these kind of times, if you wait too long, you're always trailing. Whereas now, I see BCCK as a small little racehorse, right? And we're not the biggest one, we're not the biggest expo center or convention center, but I can tell you, I think in terms of the output, and in terms of the plans that we have in place, I think we can be there among the best in the world. As what I heard just now, it looks like BCCK are well prepared with this matter and ready to go through for any possible uncertain future and also endure the new normal. It is something that everyone should do also. I seriously agree with that, and also well prepared. As BCCK branches out into different areas, could we consider this a rebrand from its traditional origins as a business event venue for physical events? Yeah, no, I don't think I would call it rebranding. BCCK is a brand, that'll never change. We can strengthen our brand, but not rebrand. There's no need for that. The little shop area, the online shopping that we have currently is a brand called Gourmet, and of course, as this then grows, that will live on its own and will do its own thing. But BCCK on its own will never be rebranded. It is what it is. Globally, we are well known, and we will continue to host meetings and to do what we do best. Seperti yang kita dah dengar tadi, itu tidak ada rebranding, ia adalah sama sahaja tetapi melakukan satu pembaharuan. Baiklah, as time goes on and the vaccination take place throughout the world, the threat of the virus will eventually be counteracted. In that eventuality, do you see things going back to the way they were, and where do you see BCCK's directions going once the global situation has stabilized somewhat? Yeah, I think that obviously once enough people have been vaccinated and enough people don't get gravely ill, because I think again, worldwide flu symptoms is one thing, but I think a lot of people are just scared of dying, right? With this thing, and that's never a good thing and never a good topic to build a business on. But having said that, so I think that what I've said earlier on, all these different areas where we are adapting to sort of a new form of doing business, we will do. Again, there's no lack of business waiting right now. If we can open up our doors right now, I can tell you we'll see a lot of business coming in, and it will be a beautiful thing. I think we must be mindful of not going back to the same old way we do business. I think then we have not learned from anything from this whole pandemic. I think these things happen to mankind, I think, somehow to maybe raise the bar again in our thinking, the way we do business, the way we communicate, the way we look at each other in a way. So
I think we at BCCK we're definitely on that road towards that goal, and I'm looking forward to it. Like I said, I look at it from a positive point of view because there's no sense in being all negative about it and bent out of shape, and we need to move on, come up with new ideas, and continue to do business. So does that mean that you're always looking out for any opportunity that be given to you? Absolutely, absolutely. As long as it has something to do with our kind of business, you know. So it's like I said, the business model that we've adopted quite a few years ago, 6-7 years ago, it has worked well for us because we are so versatile. Yeah. We don't just simply wait and see whether business comes our way and wait for the phone to ring, but we are super aggressive in trying to get business from wherever in the world. And so our entire infrastructure is sort of geared towards that. And I think that is a beautiful thing. I think BCCK will continue to thrive in the years to come. That's a nice thing to share with us. And lastly, what is your message to people out there who is in the same industry as yours that is still struggling during this pandemic? Maybe a few words for them. Yeah, you know, it's very sad. That's one thing. And of course, I'm not going to start off with maybe something sad, but at the end of the day, it's like I said, how far do you and can you press along with finding new ways of doing business? You know, I know that a lot of people have been suffering out there. And first of all, I would like to say stay safe because, you know, there's a spike obviously over the last week, 2 weeks in Kuching and Sarawak. Yeah. But at the end of the day, it's about people, right? We need to make sure that we are safe for each other. And at that same time, when we do that, we are mindful of how we can interact. And the moment that happens, I can tell you honestly, I think in that uncomfortableness, right, I think magic can happen. And I think that if people in our kind of business find new ways of doing business, and they are definitely there, then I think that is a big step forward to somewhat normalize. Wow, that's a really wise word from Mr. Eric that he wanted to tell everyone out there. So thank you, Mr. Eric, because for sharing this from so many angles. Baiklah, terima kasih kepada semua yang bersama kami dan juga jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami sebab selepas ini Fatah akan ke segmen ataupun topik yang kedua berkenaan dengan gawai dulu dan gawai kini. Baiklah, jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia. Bertemu kembali dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya, Fatah Bolhanuddin. Mesti penonton-penonton kat rumah merindui saya. Mesti ramai tertanya-tertanya, di manakah saya tadi? Jadi, kami, produksi TVS tampil untuk mengambil satu inisiatif yang lebih peka serta serius di mana kami juga mengehadkan hanya 2 kapasiti saja yang dibenarkan di dalam set program demi untuk bersama-sama kita memerangi COVID-19 ini. Dalam kita bersukaria ni, dalam menyambut pelbagai perayaan yang akan disambut, tidak dilupakan juga kami di Sejahtera Asia sentiasa mendoakan kita semua dalam keadaan yang sihat, positif dan yang paling penting mampu memerangi COVID-19. Dan kita juga pada kini, pada zaman era pengagihan vaksin. Jadi pada yang belum mendaftar, tolong daftar cepat. Nanti habis vaksin, susah dek, oi. Jadi bolehlah berbuat demikian. Jadi topik kita tadi, kita sebelum nak masuk topik, saya nak berterima kasih lah kat Syasha tadi. Pasti dia merindui saya. Topik tadi kita bercakap mengenai keadaan pusat convention semasa pandemik. Jadi nak berterima kasih lah sekali lagi kepada Syasha dan tetamu jemputan kita Mr. Eric. Dan kali ini topik yang kedua yang saya akan bawakan iaitu gawai dulu dan gawai kini. Sebelum kita pergi ke tetamu jemputan kita, saya nak bercakap sedikitlah. Gawai darat ini merupakan perayaan yang disambut di Sarawak oleh kaum pribumi Sarawak, terutamanya Iban, Bidayuh dan orang Ulu seperti Kenyah dan Kayan dan juga komuniti Dayak di Kalimantan Barat. Memandangkan tidak lama lagi nak hari gawai ni amat sesuailah dengan topik kita hari ini. Jadi bersama kita hari ini untuk mengupas topik dengan lebih lanjut iaitu Encik Loji Tunjing ataupun lebih dikenali sebagai
Ozi, penyelaras pelancong daripada Lembaga Pelancongan Sarawak. Selamat datang ke Set Sejahtera Asia. Ya, terima Okey, kasih Cik Fatah. sihat? Sihat, ya. Okey, sebelum kita nak mengupaslah topik ini dengan lebih lanjut, mungkin penonton nak berkenalan lah dengan tetamu Ya, jemputan boleh. kita. Ya. Jemputan kita. Jadi boleh Encik Ozi perkenalkan diri. Ya, selamat pagi dan selamat Hari Gawai, dan tak juga lupa selamat Hari Raya kepada yang merayakan Hari Raya ya. Terima kasih. Nama saya dikenali sebagai Loji Anak Tungging ataupun lebih mesra dipanggil Ozi. Ya, seperti yang dikatakan oleh Cik Fatah tadi. Ya, dan saya berasal daripada Kampung Selampit Lundu dan bersuku Bidayuh Jagoi. Ya, saya boleh bertutur bahasa Bidayuh lain juga dan juga bahasa Iban. Sedikit cakap Jagoi. Selamat Hari Raya. Selamat. Kalau ikut slang dia sekali, Selamat Ondu Raya. Oh, selamat Ondu Raya. Dia bukan L tahu, dia R. Bidayuh ni dia ada slang dia SH. Jadi Seramat. Seramat. Ondu Raya. Seramat. Itu Bidayuh punya slang. Okey. Jadi seperti mana yang kita tahu, esok merupakan Gawai If dan 1 Jun ialah sambutan Gawai. Jadi kita nak tahulah, mungkin Encik Ozi boleh kongsikan sedikit kepada kami, penonton-penonton, khususnya kepada saya yang tak tahu sebenarnya apa sebenarnya perayaan Hari Gawai ini. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, perayaan Gawai ini sebenarnya dulu disambut oleh suku kaum Dayak, iaitu lebih kepada Iban dan orang Ulu. Iban dan Bidayuh, ya. Seperti mana yang kita ketahui sekarang, perayaan Gawai adalah pesta yang menandakan penghujungnya musim menuai padi, ya. Dan di mana mereka akan membuat pesta untuk kesyukuran kepada roh-roh nenek moyang dan semat padi kerana memberikan hasil tuaian yang memuaskan dan yang baik untuk mereka di kampung atau di rumah panjang. So maka itulah pesta ini diadakan sebagai tanda kesyukuran. Ya. Adakah pesta Gawai ini bersamaan dengan pesta Gawai Hantu? Saya tak silap saya. Okey, Gawai Hantu ini dalam perayaan Gawai ini dia banyak jenis Gawai dia tahu. Dia ada macam-macam lagi. Kalau Gawai Hantu tu yang selalu diadakan oleh masyarakat kaum Iban. Jadi dia Gawai padi dia lain, Gawai Hantu dia lain, dia Iban ramai Gawai Kenyalang, Gawai Lelabi dan sebagainya. Begitu juga Bidayuh, dia tajuk dia lain-lain dan waktu dia pun lain-lain. Dia sepanjang tahun ni ada Gawai, tapi dia ada yang kecil, ada yang besar. Tapi yang besarnya adalah pesta menuai di penghujung bulan 5 tu. So menandakan selepasnya waktu menuai padi. So itu yang paling meriah sekali. Sambutan Hari Gawai adalah selepas menuai padi ataupun orang cakap happy moment lah untuk sang orang cakap pemadi ni menuai padi, dapat orang cakap hasil tuai padi yang bagus. Tahun demi tahun, hari demi hari dalam era dunia tanpa sepadan ini, semua maklumat hanyalah di ujung jari. Kemajuan teknologi telah membawa kita kepada suatu perubahan kehidupan baru manusia pada masa kini. Jadi pastinya saya percaya jarak perbezaan Hari Gawai dulu dan kini agak berbeza. Jadi kita nak tahu, apakah perbezaan sambutan Hari Gawai dulu dan sekarang? Okey, kalau dulu sambutan Hari Gawai sangat meriah. Iaitu 2 minggu atau 3 minggu sebelum Gawai, dah suasana Gawai dah kedengaran di kampung-kampung dan juga rumah panjang. Dan persediaannya memang memang meriah. Meriah. Wow. Vast gitu. Ya, sebab semua yang meraihkan Hari Gawai itu tak sabar menunggu ketibaan hari tersebut. Jadi persiapan memang dibuat dengan awal dan cukup meriah. Apabila tibanya Hari Gawai, iaitu 1 hari bulannya, atau daripada malam 31 itu, Gawai Eve kata orang ya, di ambang Gawai. Betul, ambang Gawai. Itu telah mesra sebab keesokan harinya kunjung mengunjung di antara satu sama lain, antara keluarga lain, antara kawan-kawan teman-teman, dan juga dari kampung lain ke kampung lain akan berkunjung dan menziarahi. Itu zaman dahulu. Dan cukup meriah dengan banyak acara-acara seperti kebudayaan seperti pertandingan Ratu Cantiknya, dengan tariannya, tandingan musiknya, sempena dengan Hari Gawai yang meriah yang ramai akan datang berkunjung untuk melihat aktiviti-aktiviti tersebut. Begitulah yang membuatnya meriah pada zaman dahulu. Tetapi pada zaman sekarang agak sedihlah juga sikit, tapi kita harus terima kenyataannya. Betul. Yang oleh kerana
pandemik COVID-19 ini, kita kena reda dengan keadaan. Betul. Dan kita kena patuhi juga garis panduan yang telah dikeluarkan oleh SDMC, SOP yang kita harus patuhi. So tahun ini dengan juga tahun lepas kita kena sambut gawai di antara keluarga sendiri di rumah. Jadi tak boleh berjalan sana sini, tak boleh ziarah-menziarahi. Betul. Cuma kita agak beruntung juga dengan era digital ni, kita boleh WhatsApp, kita boleh video Betul call. tu. Untuk video call gawai. Kan? Betul. Selamat Hari itu saja Gawai. buat kita macam rapat untuk mengeratkan silaturahim. Kita kena video call untuk gawai. Kita tak boleh menziarahi kan. Apa yang boleh saya cakap tu, COVID bukan penghalang lah untuk kita bersambut untuk mengeratkan silaturahim. Malah COVID ni lah masanya untuk kita mengeratkan silaturahim secara digital. Sebab dunia semakin teknologi. Entah-entah esok hari pejam celik robot pun kat sebelah saya nanti. Okey. Okey, saya tertarik dengan satu pertandingan Ratu Cantik. Okey, bercakap mengenai pertandingan Ratu Cantik ini. Saya pernah pergilah sekali dekat Sarawak Cultural Village. Dia organise apa orang cakap Kumang, pertandingan Kumang. World Harvest Festival. Yes, World Harvest Festival. Yeah. Jadi macam mana orang cakap pertandingan itu dibuat? Dari mana datang asal usulnya? Mula-mulanya dulu, saya juga dulu pernah kerja dekat situ. Okey. So, kita katakan ratu gawai saja. Kalau kita kena ratu gawai saja, yang bergawai saja yang sambut, yang boleh masuk. Jadi apabila kita tukarkan kepada World Harvest, jadi semua orang Sarawak boleh masuk. Jadi kriterianya kena gunakan pakaian tradisional. Contohnya Iban, Bidayuh, orang Ulu. Dan mereka memanglah mesti cantik dan padan, potongan badan yang menarik kan untuk menjadi ratu. Dan mereka harus ada pengetahuan tentang sesuatu kaum yang diwakili. Dan juga dengan pakaiannya, kebudayaannya, makan minumnya dan sebagainya. Itulah kriteria-kriterianya untuk layak menjadi finalis sebagai Ratu Cantik Gawai. Mungkin apa orang cakap, masa Ratu Cantik tu pada masa kini tidak dapat dibuat disebabkan COVID kan. Mungkin ada satu macam perubahan semasa. Mungkin boleh dibuat secara online? Ada. Ada juga yang buat secara online, tapi lebih kepada memperagakan pakaian tradisional, kostum ya. Sebab kalau kecantikan kalau kita buat ni kan, kebanyakan yang layak jadi ratu-ratu ni semuanya boleh katakan fotogenik. Jadi cantik lah semuanya. Jadi kita kena fokus dengan pakaian dia. Siapa yang paling autentik, paling asli, itulah yang kebenaran yang kita nilaikan dalam online. Itulah jawapan dia. Key point dia kena authentic, kena originality tu kena ada. Ya, betul. Kita banyak lagi nak bertanya sebab saya ni excited sebab Hari Gawai ni tak kira perayaan, tapi kita akan kembali selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya Fatah Bolhanuddin dalam Sejahtera Asia. Okey, sebelum kita nak bercakap ataupun bertanya dengan Encik Ozi, saya nak mewawarkan kepada penonton, jika anda terlepas peluang untuk menonton Sejahtera Asia episod yang lepas, bolehlah layari YouTube TVS TVNY ataupun type saja Sejahtera Asia dekat situ. Kita nak bertanya Encik Ozi. Pesta Gawai di Sarawak disambut dengan meriah di bandar-bandar dan di kampung khususnya dengan pelbagai aktiviti yang menarik serta unik seperti tarian tradisi. Jadi penonton-penonton kat rumah nak tahulah. Jadi boleh tak ceritakan kepada kami mengenai tarian tradisi yang dilakukan semasa perayaan di Hari Gawai? Ya, terima kasih Cik Fatah. Sama. Ya, tentu boleh. Ni acara tarian tradisi adalah satu kemuncak persembahan kebudayaan dalam acara gawai. Kalau tak ada tarian tradisinya, makanya pincanglah perayaan gawai itu. Jadi dalam masyarakat kaum Dayak, iaitu Iban dan Bidayuh, memang kaya dengan adat kebudayaan yang menari tarian tradisional. Macam Iban dipanggil ngajat. Satu word ngajat saja mewakili semua Iban. Atau word ngajat tu adalah language Iban, bahasa ibunda Iban. Tapi kalau bahasa dialek Iban dipanggil ajat. Oh, ajat. Ajat Ajat Iban. lesong.
ajat Betul tak? lesung contohnya. Tapi kalau nationalnya atau Iban language ngajat lesung. So kadang-kadang orang tak tahu beza apa ajat dengan ngajat tu ya. So kalau dalam Bidayuh dia banyak dialek, banyak bahasa dia mengikut dia punya Bidayuh punya clan itu, suku-sukunya yang dari Bau, Lundu, Serian dan sebagainya. Kita ada kalau dari Sematan atau Lundu, itu suku Selakau dia panggil tari. Kalau dari bahasa Bau iaitu Jagoy, Beratak atau Singgai dipanggil sigal. Oh. Sigal. Kalau di bahagian Penrisian ataupun Biata dipanggil rejang. Rejang. Rejang be'eh. Saya tahu rejang tarian be'eh itu. dan sebagainya. Kalau sigal mukah dan sebagainya Bidayuh. Dan kalau di bahagian Serian iaitu macam Bukal Sadong dipanggil langgi. Langi. Belanggi. Belanggi. Itu tarian beramai lah tu. Jadi kalau dipanggil dalam bahasa Bidayuh itu tari, sigal, rejang, langgi. So 4 suku kaum yang bermaksud sama. Yang dimaksud tarian. Maksudnya ada variasi lah. Variasi tarian, variasi perkataan, language dia sendiri. Mengikut dialek suku Dialek, kaum. betul Bidayuh, tu. ya. Tadi kita sudah mendengar mengenai tarian tradisi. Sekarang kita nak tahu mengenai muzik tradisi pula. Jadi boleh Encik Ozi kongsikan kepada kami muzik tradisi yang sehari guna pakai semasa perayaan Gawai. Ya, muzik-muzik tradisi yang digunakan perayaan Gawai tak jauh berbeza. Contohnya, even daripada tari, rejang, langi, sigar menggunakan alat muzik yang agak sama. Sedikit saja berlainannya. Dan juga masyarakat Iban pun sama. Dia akan menggunakan alat-alat muzik seperti yang dipanggil tawak, gong, canang, gendang dan sebagainya yang digunakan oleh juga suku kaum Bidayuh dan juga Orang Ulu, Melanau, Melanau. suku Melanau ya. So cuma dia punya paluan atau ketukan tu tak sama. Rentak dia lain-lain. Jadi cara dia memukul gendang ataupun memukul tawak tu tak sama. Jadi itu yang memberikan rhythm kepada penari-penarinya untuk menari ikut rentak yang sesuai. Kerana lain tariannya pun lain juga rentak musiknya. Betul. Dan saya pasti banyak rentakan yang menarik-menarik. Yeah. Dan kita tahu Sarawak ni diversity. Kita banyak sangat tarian tradisi yang sangat orang cakap unik, yang sangat wow dengan lagu tradisi, muzik tradisi yang sangat wow. Jadi saya sebagai anak seni saya sangat menyokong dan wawarkan kepada penonton jika anda nak jadi penari ke, nak pemain pemuzik ke, ambillah masa ini untuk belajar. Jadi tadi kita dah bercakap pasal muzik, pasal tarian. Jadi Sarawak ni cukup kaya dengan budaya kaumnya yang berbilang bangsa. Malah di sini juga terdapat pelbagai jenis makanan yang menarik, unik dan eksotik. Pastinya anda tertanya-tanya tentang makanan tradisi yang dihidangkan untuk perayaan Hari Gawai. Jadi kita nak tanyalah Encik Ozi, apakah juadah yang wajib ada setiap kali perayaan Hari Gawai? Ya, itu penting dalam perayaan Hari Gawai. Itu sangat penting sebab saya suka makan. Makan-makan ni kalau Gawai semua makan autentik Keluar. dan unik keluar. Kalau Hari Gawai dia sekali-sekala aja keluar. Dia time sangat inilah rare kita, lah. Kalau kata orang putih kan, food hunting, traditional food hunting. Kita kena cari makanan asli orang-orang pegawai ya, contohnya macam Iban yang mesti ada wajib makanan yang dimasak dalam buluh iaitu dipanggil panso. Maknanya beras, nasi atau pulut akan dimasak dalam buluh dan juga daging, ikan, ayam dan sebagainya. Sama juga dengan Bidayuh. Kalau dalam bahasa Bidayuh, masakan dalam buluh itu dipanggil teribuh. Oh, teribuh. Jadi dia akan masak nasi, masak ayam, masak ikan dalam buluh tu. Itu mesti wajib ada. Selain itu, makanan kuih muih dia macam kuih Iban dipanggil penganan, penyaram, kuih cap. Orang Bidayuh selalu buat itu ubi yang orang panggil sini sekarang ni panggil tumpi. Tumpi. Pun boleh buat itu untuk mesti ada dan juga makanan-makanan yang kita selalu gunakan periuk kera juga untuk masak nasi yang sedap dalam tu. Itu makanan Bidayuh. Dan tak lupa juga wajib ada makanan
yang paling tradisional itu kasam. Oh, perkasap. Perkasam ikan, perkasam sawi, perkasam daging pun dapat. Oh, Sebab sedapnya. dulu kan tak ada peti ais, tak ada freezer. Betul. Jadi dia orang buat dengan garam dan disimpan dalam tempayan untuk jangka masa yang panjang. So dapat dimakan sepanjang tahun. Itulah makanan tradisional. Dan minumannya pula jangan lupa tahu. Ya, ada minuman. makanan adalah minuman kan. Betul. Jadi minumannya wajib ada air tuaknya. Yes, air tuak. Atau wine. Wine orang Dayak tu, bukan So wine tuak orang ni putih. buat dari beras. Okay. Betul. Dia kalau orang Iban popular dengan tuak berasnya yang dipanggil tuak ragi daripada belas pulut dan sebagainya. Sekarang ini boleh buat daripada pulut, ubi kayu dan juga buah-buahan pun boleh. Tetapi kalau kaum Melayu pula dia orang terkenal dengan tuak tebu. Wajib ada kalau pesta gawai, pesta muja-memuja tu mesti ada tuak tebunya. Kalau dalam perayaan gawai kan mesti ada puja-memuja semangat padi dan leluhur nenek moyang, mesti kena sajikan tuaknya. Betul. Di samping itu kita sajikan dengan tetamu juga tuak tebu. Dan saya pasti ramai yang terliur sebab saya pun terliur sebab saya suka makanan eksotik ni sebab kita jarang nak nak jumpa. Hanya certain perayaan. Contohnya kalau raya kita akan hanya dapat temu rendang tu, pada yang best adalah rendang. Rendang macam tu. So sama juga dengan perayaan gawai. Ya, betul. Jadi kepada mereka yang rasa cuba, kita boleh nak wawarkan banyak je makanan dekat Sarawak ni yang eksotik, tapi kenalah tunggu gawai. Jadi ni mungkin soalan yang terakhir lah. Ya. Kepada mereka yang kurang bernasib baik juga, kita tidak boleh lupakan yang semasa perayaan sebegini dan harus meraihkan perayaan dengan meriah walaupun kita ni dalam keadaan norma yang baru. Jadi mungkin kata-kata akhir Encik Rosie kepada penonton kat rumah, khususnya yang menyambut Hari Gawai. Dan sebelum nak menjawab soalan tu, saya nak wawarkan juga kepada penonton yang Encik Ozi ni dia sebenarnya pengasas Boom Beratak Cultural Club. Coba sebelum nak menjawab kata-kata akhir tu, mungkin selitkan sedikit Boom Beratak tu, dari mana inspirasi dapat benda tu? Saya menubuh ataupun memulakan Boom Beratak Cultural Group saya tu yang diterajui oleh saya sendiri pada 2003 semasa saya bekerja dengan Sarawak Tourism Board, dan kita punya kumpulan tertumpu kepada tarian tradisional iaitu Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Melayu, Melanau di Sarawak saja, dan kita kata orang tourism oriented performance lah. Jadi saya mengajar, saya koreograf, saya ada marketing untuk grupnya dan saya melatih budak-budak saya untuk menari, buat persembahan yang betul-betul saya memang enjoy. Itu memang kata orang putih, kita passionate in doing it. Mungkin penyertaan free? Kalau siapa-siapa yang nak masuk ahli saya, free, tapi disiplinnya kena datang latihan. Disiplinnya kena tinggi, datang latihan. Mungkin ada pesanan terakhir sebelum kita berakhir Set Sejahtera Asia pada hari ini. Ya, betul. Kepada anda semua, rakan-rakan, ahli keluarga dan teman-teman di luar sana, di rumah, di kampung dan sebagainya, untuk menyambut Hari Gawai ini, walaupun dengan keadaan normal baru, kita harus berjaga-jaga, kita harus jaga kesihatan, jaga penjarakan dan ikutlah garis panduan SOP yang telah dikeluarkan pihak SDMC supaya kita tidak mengakhiri perayaan ini dengan kesedihan. Yang kita mahu, kita adalah bergembira. So ingat-ingatlah, bukan sekali ini je kita dapat bergembira, di lain masa pun kita akan bergembira selagi kita sehat walafiat dan masih lagi di sini. Betul tu. Kata kuncinya bergembira, tapi jaga-jaga, berhati-hati, SOP kena dipatuhi. Jadi sekali lagi kita nak terima kasih kepada Encik Ozi kerana sudi datang ke Set Sejahtera Asia. Perkongsian yang sangat menarik. Okey. Sama-sama, terima kasih juga kerana sudi menjemput saya. Terima sama-sama. Okey, sebelum tu setakat ini sajalah perkongsian kami di Sejahtera Asia. Semoga bermanfaat untuk semua sehingga jumpa lagi. Jadi sebelum saya nak mengakhiri, saya nak berpantun lah. Tetapi pantun ini khas untuk Hari Gawai. Dengar Encik Ozi, boleh tak saya menjadi? Boleh, silakan. Nembiak mit anang belandak bak ruai. Urang tuai duduk berami bersimpuh. Hari Gawai, hari besar. SOP kita patut dipatuh. Hebat tak? Boleh. Cantik. Jadi boleh saya tahan dekat Iban. Jadi saya Fatah Bolhanuddin, daripada inspirasi kami cetuskan inovasi.
Bye. Assalamualaikum. Selamat hari gawai.